अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग किस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग फ़लस्तीन और गज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। अगर आप लोग आ गए हैं, मेरी वीडियो आप लोगों ने खोल ली है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही हम लोग इस टॉपिक को कवर करें। और बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हमारा क्या काम बनता है, या बीइंग अ ह्यूमन उनका क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या करें दूसरे इंसानों के लिए। हमारे हुक्मरानों को तो आप लोग देख सकते हैं कोई परवाह नहीं है, या बिल्कुल वो एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम लोग उनको ब्लेम सिर्फ ये कह के जो है वो हम लोग इस चीज़ को टाल नहीं सकते कि जी अगर हमारे हुक्मरान नहीं कुछ करे तो हम क्या करें ना। तो एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, आज हम लोग इस टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे। और फ़लस्तीन का आपको पता है एक इस्लामिक मुल्क है, और गज़ा उसका शहर है। और पहले कुछ अरसे के लिए जो है वहाँ पर जंग बंदी हो गई थी, सीज़ फायर हो गया था। बट अगेन उन्होंने इसराइली जो है वो हुकूमत ने दोबारा स्टार्ट कर दी है। और कितने ही लोग जो है वो अब तक शहीद हो चुके हैं। फिर अगर बात की जाए कि पिछले दिनों की, तो कैसे उन्होंने इतनी शिद्दत से वहाँ पर ब्लास्ट किया कि लोग उड़कर हवा में गए और फिर नीचे आके लगे। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना दिल दहला देने वाला वाक़या होगा। तो इस सब में हमारा क्या काम बनता है कि हम लोग क्या करें। देखें, हम लोग अगर सिर्फ इतना सोचें, हम लोग अपनी फैमिली को देखें, या हम अपने घर वालों को या अपने से जुड़े लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखें, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते उनके बारे में कि कभी हम लोगों को अल्लाह ताला जो है वो उस सिचुएशन में लेकर आएँ। लेकिन देखें वो लोग भी हैं और उनके ईमान कितने पुख्ता हैं कि वो इस सिचुएशन में भी वो ना सिर्फ विक्टिम है बल्कि वो सर्वाइवर भी हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ की औरतों को देखें, उनके कितने मसाइल, आप सबको पता है हम एज अ वुमेन हम लोगों के कितने मसाइल होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं। फिर पूरी की पूरी फैमिलीज़ उनकी शहीद हो चुकी हैं। किसी की सिर्फ माँ अगर बची है, किसी का बच्चा बचा है, किसी का कोई भी नहीं बचा। तो हम लोगों का ये काम बनता है कि एज एन इंडिविजुअल हम लोग सबसे पहले तो उनके लिए जो हम लोग कर सकते हैं, सिंसियरली दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, उनके ईमान को और ज़्यादा पुख्ता करे और अल्लाह ताला इस सिचुएशन में से उनको निकाले। फिर दूसरा काम हमारा ये बनता है कि जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट करें। पहले मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा जो है वो समझ नहीं आती थी कि हमारे बाइकॉट करने से, एक चीज़ के बाइकॉट करने से क्या होगा। बट आप लोग यकीन जानें कि हम लोग अगर एक एक करके भी बाइकॉट करें तो उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और मज़ीद होगा। आप लोग इस चीज़ पे फोकस करें। उनके बहुत से ब्रांड्स हम लोगों के घरों में नॉर्मली यूज़ होते हैं, चाहे हम लोग मिडिल क्लास से या अपर क्लास से या किसी भी क्लास से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके बेसिक ब्रांड्स हम लोगों के घर में यूज़ होते हैं। जैसे कि सिंपली अगर हम लोग बात कर लें कोका कोला की, तो ये उनका ब्रांड है और हम लोग नॉर्मली ले आते हैं, हम लोग को नहीं अंदाज़ा होता। तो इसके अल्टरनेटिव्स बहुत हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा। देखिए कुछ चीज़ें ना हम लोगों को सर्च करने से पता चलती हैं। आप लोग सर्च करें, गूगल पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, बहुत से प्लेटफॉर्म है कि इसराइली प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, और हम लोगों में से बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनकी जगह लोकल ब्रांड्स को तरजीह करें। मेरा मकसद लोकल ब्रांड्स को जो है प्रोमोट करना नहीं है, मेरा मकसद बेसिकली उन इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करना है। हम लोग खुद भी, अभी भी मेरे घर में बहुत सी चीज़ें होंगी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि इस पे हम लोगों को स्ट्रिक्टली फोकस करना चाहिए। जो हम लोग कर चुके हैं, अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों को हमारी निगलिजेंस की वजह से मुआफ़ फरमाए और हम लोगों को हिदायत दे, अक्ल दे। क्योंकि हम लोग वहाँ पर आखिरत के दिन अल्लाह ताला को क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें पता नहीं था, या हम लोग अनअवेयर थे, या हमें किसी ने बताया नहीं था। ऐसा नहीं है, हम लोग इंसानों को बेवकूफ़ बना सकते हैं अपनी बातों से, या अब कितने ज़्यादा हीले बहाने करके, लेकिन अल्लाह ताला को हम लोग धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमारी एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को बाइकआउट करें। अगर हम सब का नहीं कर सकते तो पहले एक चीज़ का करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सदका खैरात, जो सबसे बड़ी चीज़ है, डोनेशन करें। डोनेशन के लिए बहुत ज़्यादा NGOज़ हैं पाकिस्तान में कि आप लोगों को इजीली मिल जाएंगी। आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे, अगर मुझे भी कोई प्रॉपर मिली, मैंने मैसेज किए हुए हैं, अगर तो मुझे वाकई ऑथेंटिक लगी तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर कर दूंगी। क्योंकि इंसान को थोड़ा ये डर होता है कि अगर हम किसी के लिए थोड़ी सी भी एफर्ट करते हैं तो वो चीज़ उस बंदे तक पहुंच जाए। तो एक ये हम लोगों ने काम करना है कि खैर देखें, सदका चाहे थोड़ा भी होना तो वो अल्लाह ताला के लिए बहुत है। तो हम लोगों ने एक सदका खैरात करना है, एक इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है, एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सारी का नहीं कर सकते तो पहले एक का करें, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। लेकिन हम लोग कोई स्टेप तो लेना, बिल्कुल ऐसे बैठे ही ना रहें और एट दी एंड कहें कि हमें तो पता ही नहीं था। तो ये फिर मैशर में तो हम लोग इस तरह के जो है वो बातें नहीं कर सकते। तो एक ये बात हो गई। फिर उसके बाद ये आ जाता है कि उनकी स्टोरीज़ को, उनके पेजेस को हम लोग इधर उधर शेयर करें अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से। अगर मैं ASMR आर्टिस्ट
کی بات کروں تو ہم سب کے پاس یوٹیوب ہے, ہم سب کے پاس انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, بہت سے اکاؤنٹ اور بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کا کام بنتا ہے ہم ان کی پوسٹس کو, ان کی اسٹوریز کو شیئر کریں. ہم اگر خود صدقہ خیرات کریں ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز پہ لانے کی کوشش کریں کہ وہ بھی کریں. جیسے کہ اب میری ویڈیوز, میرا ولاگ بہت سے بچے دیکھ رہے ہوں گے, بچیاں یعنی کہ ٹین ایجرز بھی, ینگ بھی, بوڑھے بھی, مختلف ہوتے ہیں. تو جو خود نہیں کر سکتے وہ ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کو کہہ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو تھوڑا سا سرچ کرنی ہوگی, کوئی اتھینٹک ویب سائٹ, کوئی این جی او, ان کا نمبر ڈھونڈنا پڑے گا, اور ایزی پیسہ, جائز کیش, بہت سے جو ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو ہم لوگ صدقہ کر سکتے ہیں. صدقہ ہم یہ نہیں ہے کہ لاکھوں میں کیا جائے, وہ تھوڑے سے بھی دیا جائے تو وہ بہت ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ ہم لوگوں کو فوکس کرنا ہے. باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے, اور وہ ہمارا بیت المقدس, ہمارا پرانا قبلہ ہے, جہاں پر پہلے جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی تھی جس کی طرف رخ کر کے. تو اب تو ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے, تو وہ ہم لوگ جو ہے اس وجہ سے اس جگہ کی بہت زیادہ حرمت ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے, ہم لوگوں کو بھی ان کی جو ہے وہ ان کے لیے کسی نہ کسی طرح ان کے لیے مدد کا باعث بنائے, ان کے لیے سپورٹ کا باعث بنائے. اور میں یقین جانے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں. صرف میں نے رات کو ہی ویڈیوز دیکھی ان کی, اور بس وہ نا میں رو کے, حالانکہ ہمارا صرف رونا کافی نہیں ہے, رونے سے تو ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے, رو کر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم لوگ کوئی اسٹیپ لیں. جیسے میں نے پہلا اسٹیپ یہ لیا کہ سب سے پہلے ولاگ بنایا جائے, آپ لوگوں کو اویئر کیا جائے. کافی لوگ اویئر ہوں گے, کافی لوگوں نے مدد بھی کی ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ میرے بتانے سے ہی سب کو پتہ چلا ہوگا, بہت سے لوگ مجھ سے پہلے کر بھی چکے ہوں گے. بٹ جنہوں نے نہیں کی ان کو اویئرنیس آ جائے. آپ لوگ اپنی فیملیز میں ڈسکس کریں, اپنے امی ابو سے, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, یا جن کے پاس جو بھی سورسز ہوں ان سے. جیسے لڑکیاں ہیں تو اپنی فرینڈ سے شیئر کریں. اگر آپ لوگوں کے پاس ہمارے جیسے پلیٹ فارم نہیں ہے, جیسے یوٹیوب نہیں ہے, تو آپ لوگ اپنے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتی ہیں ان کی سٹوریز, ان کے, تاکہ آپ لوگوں کی ہو سکتا ہے اس اسٹیٹس کو دیکھ کر یا اس اسٹوری کو دیکھ کر ایک بندہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لے لے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد جو عمل جس کی جو ہے وہ ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, صدقہ یا خیرات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ولاگ اسی لیے تھا کہ بس ہم لوگوں کو بھی اب اسٹیپ لینا ہے. اگر اب نہیں تو کب لیں گے؟ ایٹ دی اینڈ تو پھر خالی ہاتھی انسان رہ جاتا ہے. یہ دنیا تو صرف محض کھیل تماشا ہے. آج اگر وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم لوگوں نے بھی یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا, ہم لوگوں نے بھی ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے. تو بہتر ہے کہ انسان کچھ کر کے جائے, کوئی چھوٹا اسٹیپ لیں, بڑا اسٹیپ نہ لیں, چھوٹا ہی لیں, پر لیں ضرور, تاکہ آخرت میں ہم لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے تو ہمارے پاس اس کا آنسر ہو کہ ہاں اللہ ہم نے یہ کام کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے جو ہے نا وہ باریک اور ذرا برابر بھی اگر ہمارا عمل ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے واقف ہے. وہ ہماری بس انٹینشن ہونی چاہیے. یقین جانیے اگر آپ لوگ نیت کر لیتے ہیں, آپ لوگ ارادہ کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے راستے کھول دے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غزہ والوں پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ مظلوموں پر رحم کرے. اور ایک اور بات کہ یہاں پر ایک کوسچن ارائز ہوتا ہے, اور یہ میرے دماغ میں بھی ہوتا تھا کہ اگر اتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں, تو پھر کیوں یعنی کہ ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا اسرائیلیوں سے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ٹائمنگز ہیں. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے. وہ حساب لے گا, لیکن وہ اپنے طریقے سے لے گا, اور اس کا جو حساب ہوگا تو وہ پھر ویسا حساب کوئی اور لے نہیں سکتا. تو اس لیے ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام کا بول ہی بالا ہوگا, اور اسلام ہی جو ہے وہ پوری دنیا پہ راج کرے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے, تو ہمیں اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے. اس مشکل وقت میں غزہ والوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہم سب کے لیے راہ پیدا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. سنسیئرلی غزہ والوں کے لیے دعا کیجیے گا, اور ایک چھوٹی سی ایفرٹ کوئی بھی اپنے طور پر ضرور کیجیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.